11 तारिखआव नन्दनगर हातिव डन बस्क' स्कुलनि बोसोरखाङाव मोखोथों थाइखोथों फालै नुकुं हुकुं तुलुनाय बररक बाय बेलेखायनो कायसा मिसबिहेव साया तमुं सित्रा नुकजाखा एएमसी बरक बनि टास्क फोर्स लाङै नन्दनगर हातिव अब जों नन्दनगर हातिनो हिनै जारा सिनेनारक तो सिनिव हास्तेनो नुखरब ठीक डन बस्क' स्कुलनि बोसोरखाङाव आ जागाव सकांबारिया कोनो नोटिस रिया कारै हठाৎ कैथाङै आ जागाव बंनि मोखोथों तंमारंनो थाइखोथों तंमारंनो आबरकनो तामख्लायनाय একটা মিসবিহেভ হাইখেयै বর্ণা জাগানি নরনানি নাইখা आ জাগাও কাইসা মাংফিলি নুকজাগै ফেকে ভিডিও প্রত্যুষ চক্রবর্তী মুং কাহামবাই ক্লিয়ার খাই खोनादे প্রত্যুষ চক্রবর্তী মুङै খরকसा ड्राइभार एएमसी ड्राइभार आ জাগাও सिनि बुखुकजुग तंनाय रकबाय जेबाबे बिनि ककथाय रक सामानि आबो सेलेंजांनाय ककथाय आं खरकसा नागरिक ngै खरकसा हास्तनि सुनागरिक ngै अबनो प्रतिबाद खालायो प्रत्येकटा बरक अबनो प्रतिबाद खालायनाय न खरकसा बोरै बाय खरकसा बुखुक जुग बाय आजाव गोबां दङ बरक बाय जेबाबे मिसबिहेव खालायखा आबो गसिना जागनाय बोखाबाय गसिना जागनाय सामुंनिया आबनो अबश्य जों आंबो बायथां व्यक्तिगतभावे आबुनि प्रतिबाद जानगो ताई एएमसी नि कमिशनार ते एएमसी नि मेयर नि थानियावबो ओ आहवान नारगनाय एएमसी मेयर साहेब एवं एएमसी कमिशनार साहेब আপনাদের প্রতি ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে আমারও আবেদন নন্দননগরের যে ঘটনাটা গত 11 তারিখে ঘটল এবং প্রত্যুষ চক্রবর্তী নামে যে ড্রাইভারটা যেভাবে সেখানকার উপস্থিত মহিলাদের সাথে যারা ব্যবসায়ী মহিলারা ছিলেন দূর দূরান্তর থেকে এসে তারা সেখানে হাট বসিয়ে তাদের সবজি বিক্রি করে পরিবার প্রতিপালন করেন জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে আচরণ করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনাদের এএমসির একজন ড্রাইভার প্রত্যুষ চক্রবর্তী বাড়ি তার নন্দনগরে উনি যেভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করেছেন তার প্রতি কড়া শাস্তিমূলক দাবি আমরা করছি যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করার দরকার আমরা সেই দাবিটা তুলছি হ্যাঁ অবংনি মান খামুন যে বরকনো सिगांबारियान नोटिस जारि खालायै इनफर्म खालायै थाङै मान खामुन फियाबा आ जागाव हठाৎ खाय थाङै जे रकम भाबे बरकनो बुप्रे साप्रे हायखायै बंनि मानै खुनि रकनो जेभाबे खितार ट्रुंखा अगलाम साखा आबो मकल बायनायै खुनजुबाय खोनावै नायथथक नुकथथक आबो तमुंलिया ताखुकतै बुखुक सं नाकार मुंसानो कायसा कल फायमेन इबागै किसिसा डिस्टार्ब खना फियाबा अघटना नतयै सोशल मीडियाव मियानि सिमी कायसा ककथाय
प्रचार रङै दंखा जे GMP no दोसारोब खालायै कक सिल जानानै कक अ जागासिं नुकजाखा आं कयनानि मुचुङो नन्दननगरनि अ घटना बाय GMP तामु रिलेटेड दं सरकारो दङ ताबुक NDA o BJP ni logi tipramo thabo dङ AMC चालकनाय इंखा BJP tipramo thani NDA ni प्रशासन শুধুমাত্র নন্দননগরিয়া নিনি বটতলা শকুন্তলা রুট জিবি বাজারনি দোকান সমস্ত জায়গানো বরক থাঙে উইদাউট এনি ইনফরমেশন এন্ড উইদাউট এনি নোটিফিকেশন বরক বুলডোজার খালাইখা হিউম্যানিটারি গ্রাউন্ড ক্রৈ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রৈ NDA ni যে বিজেপি তিপ্রামথা প্রশাসন সাধারণ জনতা যারা সামুং তাং চানাই বানিয়া খালাই চানাই কিসা মিসা ফালই রাং টাং কিসা মানই নুকুং হুকুং চলিনাই অবরংনি প্রতি অবরংনি সাকাও একটা করাঘাত কুঠারাঘাত খালাইখা ফিয়াবা একটা মহল অবনতিयै বাহাইখাই GMP no दोसारोब खालायमान अबरसे बंनि चाइस्टा आं कयनानि मुचुङो जत जागाव पलिटिक्स तुबुई अमो हाइकै कगलाम सालायमानि अबनो मथाकदे अमो हाइ हिपोक्रेसी मेंटालिटी अबनो मथाकदे अबो हाइंगागै जारा टं खसां टंनाय लुकुरक बरक सठिक विषय न चंगै मानगलाक बरक कनफ्यूजन नाय और परिष्कार कक अबसि AMC যদি ন বরক অবহালাইকে খালানি নিগাঙ্গাকাই বরক পুইলাইন ইনফরমেশন দিনানি দরকার দङ प्रायर इनफरमेशन दिनानि दङ प्रायर नोटिफिकेशन निमानि परेव अमतै सामं खालायै आजागाव कक खसां खसां बाय बुजिरबोय बरक न बाहायखै सुबिदा रिमान जारा ताबो आजागाव बंनि कोन रकमे से साथं वातै मानजागलायै दखान रि टंलायजावो आंनि जिबो बाय थाङा जागाव बाजार खालायो नुगो कगलाम सावो पार्सनली गोबां बरबाय सिनुगो हासक हाथायनि मुखुदों थाइखुदों गाहाम गाहाम मुखुदों थाइखुदों फालै आजागाव चले जागो किसु किसु महल आबो बिसेसकै तिप्रामथानि पक्ष থেকে नुगै दङ तिप्रामथानि खरकसा खवाइनि सम्भवत ब्लगनि प्रेसिडेन्ट नंना फेक बुमुंबाय बिनि फेसबुक चालगो ते कयेकजन आपनो शेयरबो खालाय दंलायो आनि मुं ते बरं गोनां सिनि विधानसभानि विरोधी दल नेता सर जितेंद्र चौधरी मुं एडिसिनि प्राक्तन CM राधाचरण देवब्रमा सारनि मुं ते आनि मुं नरिवै ते कयेकजन BJP नेतानि बुं नरिवै बरक आपनो भाइराल खालायनो चेष्टा खालाय दङ नन उद्देश्य तामो नरक तामो नाय যত জায়গা নরক অ জায়গাবো একটা তামিনাই সাম্প্রদায়িক ককথাই তুসাवै सेलें ककनो पिलायै नास्रिमुं पिलायनि अबसिमिनो सामुं अमते एकिनो हास्तेनो कुचुकुते लांनाय बरंनि जे समस्या आंगै दंमानि आबनो समाधान खालामनो थांगांगाकाय बाहायखै समाधान ओंनाय AMC आबोनि दायित्व नाहारै एबा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताबुक्त तिप्रामथानि बो खरकनि मिनिस्टार NDA जुट प्रशासन खरकनि आचुकजाक बरक बतो अजागाबो बुद्धि तुद्धि चापलायै जारा ताबुक दुकान पाट खोला निनि नखलानि नखानि तलाव आचुगै दुकान दिनाय रो बरक न बाहायकै कायसे जागाव सेफ्टी जागाव बिल्डिं सामै बरक न दुकान टांग्रिमान बिल्डिं टांग्रिमान आजागाव वाति पामतै फाइबो नबार हबार फाइबो बरक खाब्रुम बिब्रुम उयाकारै बिरमान থেকে कागैमान आ लामावसो थांनानै क तामिनि सोलायथां GMP खे बियां कमाजाक GMP कखनो फानो कमाया GMP आसाइफुरनि सिमी TAI आसाइफुरनि सिमी ताबुक फानो बुं पाल्टक गै हास्तेनि लुकुरंनो थकगै जायाखो
হ্যাঁ ওই মানো জিএমপি নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো টিউবাইফ নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো বামফ্রন্ট নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো কিন্তু বরকন লুকুরকন ইন্টেনশনালি বারবার ঠকাইনানি সামুং যেরকম ভাবে তিপ্রামথানি লিডার্স রক্ষাই দङ অম হাইকেयै কোনো দিন ফানো জিএমপি টিউবাইফ লেফট ফ্রন্ট খাইয়াখো তামন উই দं তাবো কিছুদিন মই দিল্লিও অবস্থান খাই দङ তিপ্রামথানি সাকানি লিডার্স রক আনি প্রশ্ন জাগাছে উ বড় রং থানিব যে বিসি ইলেকশন খাইনি বাগৈ দে প্রধানমন্ত্রী দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরক বাই দিল্লিও থাङै मालायनि नांखा আমসুক দে কঠিন কামङै थांखा एडिसि इलेक्शन বামফ্রন্ট এতটা বছর চাউই ফাইকা ক্ষমতাও কই বিসি ইলেকশননি বাগৈ অমতে হাইকে ড্রামা অমতে হাইকে নাট্যমঞ্চ খাইনে নাংয়া খবলে বরকনো তাङै প্রশ্ন খাইয়া নরা নরনি সরকারে এনডিএ বাই কথা লাইজাক थांनाय 5 तारिख जुन तिप्रामथानि सुप्रिमो बुबाग्रा बाइथां खरकसा एमएलए बिनि लगे कयेकजन नेतानो तलाङै एनडीए बीजेपी नि नेशनल नि जे फ्रंट आजागो बर मीटिंग खालायखा बर बीजेपी बाय कथाय दङ बीजेपी बाय बीजेपी नि एमपी ngै नुखुंनि बरकनो एमपी रहजाक खरकनि मिनिस्टार তাই যতগুলো সুযোগ সুবিধা বিজেপি নে নাহারি দङ এমএলএ এমপি মিনিস্টার ngै আর ত্রিপুরা রাজ্যনি 16 লক্ষ 17 লক্ষ ত্রিপুরা সরকার থকগৈ সাজাকনাই যে जों বিসি ইলেকশন খাই ত্রিপার্টি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট 응야 হাঙ্গাগাকাই বড় কইসং जुत 응야 আমসুক দে সরাই সরাই টাটাল थङै मानखा ত্রিপুরা सरक बाय सराय सराय थकगৈ दंखाबले ত্রিপুরা सरक नो बंगनि खरकनि एमएलए बीजेपी बाय कथा लायो मिनिस्टार चालाय दंलायो एसि गारि कालायै उकलक बसकाङाव सिकिउरिटी दैयै खाब्रम बिब्रम लायजाक কিন্তু সাধারণ টংকচাং টংনাই বড় রকাঙ্গাকাই সাধারণ তিপ্রামথনি সমর্থ রকাকাই দিল্লিও থামনি তামংখানা অবুবাগ্রাও তাম খাইতু বুনো ইয়াং হয় ফাইকি তাম সাইনি ফাই ঠকাই কক সাই সাইনি ফাইগো নরক अपनो प्रश्न तिसादि नों वाइटिए बुङै मानानो नों टिआइएस बुङै मानानो 120 जन सॉरी 120 टा बाक्सा बाक्सा सावाफोर साले गोबांना कोनो नटिफिकेशन करै कोनो इंटरव्यू करै साख्रि लाङै थांखा साबजेक्टिव डेपुटी पिउ नि बागै 110 टा पोस्ट नि बागै 26,000 नि ऊपर परीक्षा दिनाय रक बनि रेजाल्ट अंखरै ताबुफानो 110 टा पद नियोग न्याखौ तामो राज अंदरनि बरक जदि बुल खाइ दंखांखांखाय बिनि खुन खाइ दंखांखाय बकै 7 खुन माप बिनि अपराध ngै दंखांखाय बिनि अपराध खाय माप थकक जागै दंनाय टिप्रा सरक आबरखे नोंनि प्रश्न फाइया जे नों ताम खाय दं बुबाग्रा नों 2021 सामानि कक थाइसा नों 2023 सामानि कक तै थाइसा 2024 नों सागा तै थाइसा कक ताबुक एडिसि नि विलेज कमिटि निर्वाचन सिगां तै थाइसा कक আর ও জায়গাও ওয়ানজै ত্রিপুরা অবহাইকেयै একটা পলিটিক্যাল গেম নানা বাগৈ নোংরামি রাজনীতি থङै নরক অপপ্রচার খাই দङ জিএমপি नि বিরুদ্ধে অথচ গভর্নমেন্ট আসুজাক নরক মিনিস্টার নরক এমএলএ নরক एनडीए बाय कथा लायजाक अप्रश्न नों जदि खरकसा वाइटिएफ नि गुबै लिडार गंगाय अप्रश्न बुबाग्रानो खालायदि अ खरक नि मिनिस्टार न तिनि नि बिसिङनो रिजाइन दिवै याकानि फाइदिन सादे जदिनो बीजेपी बाय नरक एलायन्स सिग्रिं गंगाय खरक नि इंग मिनिस्टार ताम खालाय दङ जागा नरक एमसी नि कमिशनर कंट्रोल खाइमी गंगाय तिप्रा जुग्रक बानिया खाइ चानाय रक बानिया खाइ बिनि नुखौनो चलि दंनाय रक बरंनो
খুংসা বিল্ডিং টাংনানি বাকি ননি ক্ষমতা করিং খাই ননি মন্ত্রী পর্যাকার দে আককনো সায়াকারে জিএমপি no se nor dus palai tang layo যে জিএমপি 2018 ni simi বামফ্রন্ট সরকার কুরিখা প্রশ্ন সরকার তংলাই জানো সে খলাই যাগো সরকার তংলাই রং প্রশ্ন খলাই যাগো কিন্তু তিনি প্রশ্ন খলাই জাগিয়া সরকার তংলাই রং হিপোক্রেসি মেন্টালিটি থেকে হাকচাল ngৈ তিপ্রাসানি মূল সমস্যা আবনব আলোচনা খলাই ডিসকাশন খলাইরি প্রবলেম শুধুমাত্র নন্দনগর সিমিয়া তিপ্রাসা আমচায় এডিসি আমচায় শুধু এডিসি সিমিয়া জেনারেল আমচায় সারা ত্রিপুরা জগনাঙৈ স্কুল টিচার গ্রৈ অথচ 12,000 উপর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট পোস্ট খালি দङ মিয়া কতাল খাयै রাজ্যসভা মন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নাহাকা রাজ্য নাকি তাবুক চাকরিনি বাগৈ পিআরটিসি ত্রিপুরানি পার্মানেন্ট রেসিডেন্টিয়াল যে সার্টিফিকেট আবার নাংলাক ফোন সাবনো সুযোগ নাই जों তো নুখা বিজেপি যখন জেআরবিটিনি বিসিংতৈ কিছু রিক্রুটমেন্ট লাংজাখা ফাতার হাস্তেনি বড় রকছে ত্রিপুরা ফাই জব মানখা যেখানে ত্রিপুরানি বড় রক 1 লাখনি উপর বড়ক ত্রিপুরানি ফাতার হাস্তেও থাঙৈ বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট শপিং মল আগরতলানি गोबां शपिं मल गोबां दुकान पाट कोनो जागाफोर बात गरै सिनि तिप्रासा सिक्लारक एडुकेटेड बाक्सा ग्रेजुएट एमए पास 6,000 8,000 नि बागै अ जागाव ओभार टाइम डिउटी खालाय बरक सामुं खालाय दङ नांगौ 51,900 नि ऊपर शुधुमात्र अंक राज्य सरकारनि बेकान पोस्ट আবো তামনি বাগৈ তাবুক ফানো ফিলাপ খাই জাগিয়া এডিসিও 2020 6,000 উপর এমপ্লয়িজ তংমানি 2026 ফাই এডিসিও এমপ্লয়িজ সংখ্যা 4,000 নিচে কমি থাকা আবনো তামনি বাগৈ নরক প্রশ্ন খাইয়া 2 বছর লাই থাকা শিক্ষক কর্মচারী রিটায়ারমেন্ট মানি এডিসি প্রশাসন থেকে খরখনাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস কোনো দিন যে রিটায়ারমেন্ট মানি 2 বছর লাই থাংমানি পরেব বরকনি পেনশন রিউই মাইনা এডিসি প্রশাসন টোটাল ফেলু বরক নখাইনর কোয়েশন খাইয়া হিপোক্রেসি মাইন্ডেড জিএমপি নরক জিএমপি ন উংলিয়া না হিনি ন বামফ্রন্ট ন নাইলিয়া হিনি ন 2018 বিজেপি ন তুবমানি ও বিজেপি তাবুক তামক খালাই দং আপন প্রশ্ন খাইনি সাহস দে দংনি হিপোক্রেসি মাইন্ড ফেসবুক কাইসা কক সুইরি খাইন উঙ্গি থাঙ্গো সমাধান সমস্যা সমাধান উঙ্গি থাঙ্গো আবুয়া লজিক্যালি থাংদি যুক্তিও থাংদি তামো সামুং খালাই দং বিজেপি তামো সামুং খালাই দং ত্রিপুরামথা তামো সামুং খালাই দং এনডিএ বরক জুতো তংদ্রি তৈ জুত जों खाइयाइन साइ दङ आबन बारा टाटाल ते थकाय कक ति प्रासारन बरक मूर्ख बुका बाबिवो बरक जे मूर्ख बाबि मानि आबो जोंनो ति प्रासारन आसले बरक जोंनो मूर्खनो बाबिना जार कारणे बीजेपी नि एमपि ngै थाङै दङैबो बीजेपी ओ मिनिस्टार दङैबो एडिसि निर्वाचन सिगांखाय जों कोआलिशन उंया सिनि ट्रिपार्टी एग्रीमेंट इमप्लिमेंट ngesak আরে ট্রিম পার্টি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট কক 6 মাস টাইম ফ্রেম খাজাক দংমানি 2 ইয়ার্স লাই দংখা নরক তামু খলাই শুধুমাত্র ক্ষমতাও দংই মানকে সিমিদে সফল শুধুমাত্র এমএলএ মিনিস্টার থাঙ্গিতে সফল না নংনি মিনিস্ট্রি ও নংনি সরকারনি আমল লুকরক যদি বিরমান পাইজাঙ্গাকাই অফ গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ নংনি গভর্নমেন্টনি আমল নংনি এনডিএ জুটনি আমল সিকলারগ্ন শূন্য পদ পর্যন্ত পূরণ খাইমিয়া নিউ পোস্ট ক্রিয়েশন কক হাকসানি কক সিগেও আবো যদি খাইমে একাই নরক সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ অবনি বিরুদ্ধে নরক ওয়াইটিএফ নি লিডার টিআইএসএফ নি লিডার তে অন্যান্য যারা সমাজ মাধ্যম পুশ খাই জিএমপি নো টার্গেট খাই সুইনারক নংনি প্রতিবছরনি অব অঙ্ক
কইমুং অবব নরক সাহস টংকাকাই সুইদি ফেসবুক লাইভ ফাই সাদি নরক তামো খালাই টং এতদিন বরকনো কনফিউশন খাইনা বাগৈ ককটা সাদি ড্রাগস চাউই সিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট দংখা ইয়াংখাই সাজাগো তামো हम तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो ये जो जनरेशन ड्रग्स एडिक्टेड होके अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए आप बात नहीं करेंगे बोने बगिन कक सागलाक फेसबुक लाइव फायै आं जेन जिनो रक्षा खानाय बागिसे सामुं ताङै दङ हिन सामबाय जेन जि रक्षांया जदिनो निनि स्कुलाव टीचार क्रৈ फेसिलिटी बन्दङै थांखा যদি নিনি কামিয়াম চাইনি হিমজানাय लामा गारि चलनाय लामा सनाम जागलिया दीर्घ दिन 8 বছর রমৈ কোনো মেরামত করিখা নিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নার্সিং क्रৈ নার্স क्रৈ ডক্টর क्रৈ হ্যাঁ অম হাইখাই টংখাঙ্গাকাই नों শুধু মাত্র ফেসবুকও সামাবাইনো দফা গোথাংখাই বাঞ্চি জাগै মাইnya দফানো গোথাংখানে নিখাঙ্গাকাই পৃথিবীনি যে কোনো জাতি বন এডুকেটেড মাখায়াও मा फोरोङो सঠিক लामायाव मा लाङो समाजनि वानसुक गोरों रक बुद्धिजीबी रक जदिन अबनो मिसलिड खालाय दंखांगाकाय जे कोनो जाति जे कोनो दफा बो सालसा दंसं थानाय सिनि भाषानतयै साहित्यनि चर्चानतयै सिजागलिया TRCI ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चर इन्स्टिट्यूट যেখানে বামফ্রন্ট সরকার দংপ্রু প্রতি বছর গোবাं গোबांखाय बिजाब सैजागो सापक जागो आरो सोदो सैजाकसि खोज खबर नायनाय दि एडिसिनि लैंग्वेज उइं नि बुमुं सालायै ककब्रक डिपार्टमेंट खालायखा द खालायखान रक किन्तु एडिसिनि लैंग्वेज उइं 2022 नि परे बिजाब दे रिलीज खालायजाखा कयटा खालायजाखा কক বরং তুই চর্চা সাহিত্য তুই চর্চা বুঝে খালাইজাখা কতাল যারা ককলব সিনাই কতাল যারা নাটক সিনাই কতাল যারা নিনি উপন্যাস সিনাই নোবেল সিনাই কতমায়ুং সিনাই বরং তুই সেমিনার আগিও ককব্রক ডিপার্টমেন্ট নিনি ল্যাঙ্গুয়েজ উইং এবা ককব্রক এন্ড আদার মাইনরিটিস ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট বাই খালাইজাগো টিআরআই বাই খালাইজাগো আবরক খালাইজাকসি गोबां मा जागावसिनि सम्पूर्णभावे बोथाकजाक्ते इंगै थांखा आबनो तैखाय नंनि क्वेश्चन क्रৈ हिपोक्रेसि माइन्ड नन्दनगर एमसी थाङै तिप्राजक सिनि बुखुक संनाय मिसबिहेव खायनाय ओ ड्राइवर न अपसारण खालायनाय बागिसे दाबिति साना तमानि जेएमपि न बाइके ककसिल सैमान आबोसि नंनि सामु स्टॉप योर हिपोक्रेसि लॉजिक स्टॉप योर hypocrisy thinking stop your hypocrisy propaganda spreading অবন বন্ধ খাইয়া নাঙাই আঙব কে বন নাচলেওই জলেওই সামনে ককিয়া আনি মুং পর্যন্ত জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার রাধাচরণ স্যারনি মুং পর্যন্ত फेसबुक भाइरल खाई दंलायो राजनीति तो अब तंगनाय किन्तु नंग्रा उद्देश्यतै शुधु मात्र राजनीतिनि बागै सिमिन अमहाय सामुंटा खालायदि लुपर कन्फ्यूजन नंगो लजिकली क्लियर स्टैंड नादि ओ ड्राइवर प्रत्युष चक्रवर्ती नंदनगर न बन ड्राइवर नि चाकरी हयते बरखास्त खालायनाय नंथन डाक्टी डाक्टी खाय एमसी नि कमिशनार अबनि इनिशिएटिभ नाहातान नंथन एमसी कमिशनर should take action against प्रत्युष चक्रवर्ती बनी बिरुद्धे बिनी एक्शन नाहा नांगनाय बर चाकरी थेके बरखास्त मा खायनाय যথাযোগ্য শাস্তি मारिनाय अपोजिशन स्टैंड अ जागासिन केब्र दुस पाइनानि फाया
haino hai angle tabo asamo tongmani ba hausteo tongkhangakai ang nijibo AMC ni commissioner nol thangkamun tini sini TYF GMP te TSU ni leaders rok nonnogor borok thangi tongo ajago je bukukju rok bai omte hekei samung humung khlaijaka kok sitra sajaka domke heke mogol kotor kotor na harjakka obono সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও তা নাহার দেয় অবনো নিউট্রালি নাহার দেয় বিজেপি এনডিএ জোট সরকারও ফাইমানি পরে হাজারটা নক হাজারটা পার্টি অফিস শত শত দোকানপাট বুলডোজার খেলাই যাক্ষা নন্দনগর অব একটা ঘটনায়া লজিক্যালি থিঙ্কিং খেলাই দেয় হামবাই তাকুতেই বুকুকসং